بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o mais clemente, o mais misericordioso. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Louvado seja unicamente Allah, que criou os céus e a terra e fez as trevas e a luz. Porém, aqueles que descreram nas mensagens dos profetas comparam outros ao seu Senhor. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Foi Ele quem vos criou de barro, depois estabeleceu um período de vida e um outro período para o dia do juízo, conhecido por Ele. E ainda assim, vós estáis em dúvida. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Ele é Allah nos céus e na terra. Conhece os vossos segredos e o que exteriorizais, e conhece o que adquirirdes de bom ou de mal pelas vossas ações. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. E não chegou até eles sinais do seu Senhor, sem que eles os rechaçassem. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Na verdade, rechaçaram a verdade quando esta chegou até eles. E brevemente chegarão até eles relatos daquilo que ridicularizavam. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. Não veem eles quantas gerações antes deles destruímos, que estavam estabelecidas na terra de maneira que não vos estabelecemos. E enviamos fortes chuvas sobre eles. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. E fizemos rios correrem sobre os seus pés. Nós destruímos-los pelos seus pecados e criamos depois deles outras gerações. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. E ainda que te enviássemos, Muhammad, um livro escrito em folhas, e eles pudessem tocá-lo com as suas próprias mãos, diriam aqueles que descreram: isto não é senão clara magia. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. E disseram que fosse então enviado um anjo. Se tivéssemos enviado um anjo, então o tema já seria definido e não seriam mais tolerados. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. E se fosse enviado um anjo, tê-lo-íamos feito como um homem e os teríamos confundido como já estão confusos. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Já zombaram dos mensageiros anteriores a ti, Muhammad, e aqueles que zombavam foram envolvidos com o castigo pela zombaria.
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Diz a eles, Muhammad: saí pela terra e vede qual foi o fim dos que desmentem a verdade. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. Pergunta: a quem pertence o que há nos céus e na terra? Responde: pertence a Allah. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Ele prescreveu para si mesmo a misericórdia, e Ele a todos reunirá no dia da ressurreição, acerca da qual não pairam dúvidas de que acontecerá. Aqueles que se arruinaram não creem. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. E dele é tudo o que habita a noite e o dia, e Ele é omniovinte e sapientíssimo. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. Diz: tomaria eu outro por próximo protetor em vez de Allah, o Criador dos céus e da terra, enquanto Ele alimenta sem necessidade de ser alimentado? قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Diz: foi-me ordenado a ser o primeiro a submeter-me a Allah, e não sejas um dos politeístas. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Diz: na verdade, temo, se desobedecer ao meu Senhor, um enorme castigo. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Aquele a quem o castigo for afastado naquele dia, sem dúvida Allah teve misericórdia dele. E essa é a vitória evidente. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. E, se Allah tocar alguém com uma adversidade, ninguém dela poderá livrá-lo, senão Ele. E se te tocar com uma benesse, saiba que Ele é, sobre todas as coisas, poderoso. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Ele é o subjugador entre os seus servos, e Ele é sapientíssimo, o que tudo sabe. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Pergunta, Muhammad, ao teu povo: qual é o melhor testemunho? Diz: Allah é testemunha entre mim e vós. Foi-me revelado este Alcorão para que eu vos advertisse e àqueles a quem essa revelação chegar. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. E vós testemunhareis que há outras divindades além de Allah? Diz: não testemunho. Diz: somente Ele é a divindade única, e nenhuma relação tenho com os politeístas. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Aqueles aos quais demos o livro reconhecem-no a ti, Muhammad, como reconhecem os seus próprios filhos.
São os que arruinaram a si mesmos, pois não creem. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. E quem pode ser mais injusto do que aquele que inventa mentiras sobre Allah ou desmente os seus versículos? Os injustos não prosperarão. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Naquele dia do juízo final, reuniremos todos eles. Depois será perguntado àqueles que atribuíam semelhantes a Allah: onde estão aqueles que vós alegavais serem os meus semelhantes? ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. E não será a sua aprovação senão que digam: por Allah, nosso Senhor, não éramos associadores de semelhantes a Allah. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. É como mentiam a si próprios quando em vida, e esvanecer-se-ão todas as suas mentiras. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. E entre eles há quem te escute, Muhammad, recitando o Alcorão. Mas velamos os seus corações para não o compreenderem e colocamos a surdez em seus ouvidos. Pois, وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ainda que vissem todos os sinais de Allah, não acreditariam neles. Pois quando vêm até ti para arguir sobre a revelação, aqueles que são descrentes sempre acabam dizendo: isso não são senão fábulas daqueles povos que nos antecederam. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Tentam evitar que outros se aproximem da revelação e distanciam-se dela. E com isso não destroem senão a si mesmos e nem mesmo percebem. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. E se os visses quando estiverem perante o fogo, quando dirão: quem dera que voltássemos à vida e não rejeitássemos os versículos do nosso Senhor e fôssemos crentes. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. E esclarece-se agora o que escondiam anteriormente. E mesmo que retornassem, voltariam para aquilo do qual foram proibidos. Certamente são mentirosos. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Diziam: esta é a única vida e nunca seremos ressuscitados. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. E se tu, Muhammad, pudesses ver quando forem postos perante o seu Senhor, quando será dito: não é esta vida após a morte verdadeira?
Responderão, sim, por nosso Senhor. Alá então dirá, provai então do castigo, por aquilo que descreram. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا Podem-se aqueles que descreem no encontro com Alá, até que a hora da ressurreição chegue inesperadamente. Então dirão, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. como nos perdemos por termos sido tão negligentes sobre isso? E eles carregarão os seus fardos sobre as suas costas. E que péssimo é tal fardo! وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Não é essa vida senão jogo e diversão, e a morada da próxima vida é melhor para os tementes. Não raciocinam? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Sem dúvida sabemos que te entristece, Muhammad, aquilo que eles dizem. Mas não é a ti que rejeitam, mas os injustos rejeitam os sinais de Allah. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. Foram rejeitados outros profetas antes de ti, mas estes foram pacientes quanto à rejeição e foram até violentamente maltratados, até que chegou a nossa vitória. E não haverá alteração nas palavras de Allah. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. E chegou até ti, Muhammad, algo sobre os mensageiros enviados antes de ti. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. E se é difícil para ti o desvio deles, então, se puderes, busca um túnel na terra ou uma escada para o céu para trazer até eles um sinal. Então, que o faças. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. E se Allah quisesse, teria reunido todos em orientação. Portanto, de alguma forma, sejas dos ignorantes. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Apenas responderão ao teu chamado, Muhammad, aqueles que realmente querem ouvir. Quanto aos mortos que nada escutam, Allah os ressuscitará e então os julgará, e a ele retornarão. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. E dizem, mas e se um sinal de Allah lhes fosse revelado? Diz, certamente Allah tem o poder para enviar um sinal. E ainda a maioria deles não entende. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء
ثم إلى ربهم يحشرون. E não há animal na terra, e nem pássaro que voe com as suas duas asas, sem que formem uma comunidade semelhante à vossa. Não omitimos nada no livro. Depois ao seu Senhor serão reunidos. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Aqueles que rejeitam os nossos versículos são surdos e mudos nas trevas. Quem Allah quiser, Ele o desvia, e quem Ele quiser, Ele faz com que siga o caminho reto. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Diz aos que rejeitam, Muhammad: se chegar até vós o castigo de Allah, ou chegar a hora do dia do juízo repentinamente, clamaríeis por outro além de Allah? Respondei se sois verazes. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Na verdade, por ele clamarão, e Allah os demoverá daquilo que clamam, se assim ele quiser, e esquecerão tudo o que associavam a ele. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. E enviamos mensageiros e profetas aos povos antes de ti, Muhammad, mas por eles os rejeitarem, sofreram com a desgraça e a adversidade, para que se voltassem humildes. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Então, por que não foram humildes quando a eles chegou a nossa adversidade? Mas os seus corações endurecem-se, e o Satanás embelezou, fez parecer correto aquilo que praticavam. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. E quando esqueceram aquilo sobre o qual foram advertidos, abrimos-lhes as portas para tudo de bom. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. É que, quando se alegraram por aquilo com que haviam sido agraciados, tomámo-los com um castigo repentinamente, com o que se surpreenderam. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. E, desta forma, os injustos, malfeitores, foram eliminados. E todo o louvor é somente para Allah, o Senhor dos Universos. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. Diz-lhes, Muhammad, se Allah vos privasse da audição e da visão, e selasse os vossos corações, que divindade além de Allah vos traria tudo isso de volta? انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Olha como explanamos os versículos, e ainda assim, eles se afastam. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Diz, se o castigo de Allah chegar até vós inesperada ou claramente, não seriam destruídos, senão os injustos. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. E não enviamos os mensageiros, exceto como alviçareiros e admoestadores.
Logo, aqueles que creem e se corrigem não temerão nesta vida, nem se entristecerão na próxima vida. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون E aqueles que desmentiram os nossos versículos serão acometidos pelo castigo e pelas perversidades que cometiam. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. Diz Muhammad: não digo que tenho em meu poder os tesouros de Allah e nem que conheço o oculto, nem vos digo que sou um anjo. إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Não sigo senão o que me foi revelado. Pergunta: acaso se equivalem o cego a quem vê? Não raciocinam? وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. E adverte com ele, com este Alcorão, aqueles que temem ser reunidos perante o seu Senhor. Não terão além dele nem protetor e nem intercessor. Isso para que temam. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. E não expulses aqueles pobres e de menos importância social que clamam ao seu Senhor ao amanhecer e ao anoitecer, buscando o seu rosto. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Não és tu em nada responsável por eles, e em nada são eles responsáveis por ti. E se os expulsares, então serás um dos injustos. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. E desta forma os testamos entre eles mesmos, para que dissessem os mais abastados entre eles: acaso são estes pobres e miseráveis os que Allah favoreceu entre nós? E não é Allah quem melhor conhece os agradecidos? وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. Quando vierem até ti, Muhammad, aqueles que creem nos nossos versículos, diz que a paz esteja convosco. O vosso Senhor decretou sobre si mesmo a misericórdia. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. E que se um de vós cometer um mal por ignorância e se arrepender e se corrigir, saiba que, certamente, Ele é perdoador, misericordioso. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. E desta forma detalhamos os versículos, para que fique claro o modo dos transgressores. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Certamente me foi proibido adorar aqueles que vós invocais além de Allah. E diz: não sigo os vossos desejos, pois desviar-me-ia, e não seria eu um dos orientados. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به
ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Diz Muhammad aos que rejeitam esta revelação: fundamento-me na clara evidência revelada do meu Senhor, ainda que a rejeitem. Não possuo aquilo pelo que anseiam impacientemente. A decisão não é senão de Allah. Ele declara a verdade e Ele é o melhor dos juízes. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. E diz: se eu possuísse aquilo pelo que anseiam impacientemente, o assunto já estaria resolvido entre mim e vós. E Allah é o maior conhecedor dos injustos. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. A ele pertencem as chaves do oculto. Ninguém o conhece senão ele. Ele conhece o que há na terra e no mar. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. E não cai uma folha sequer sem que ele o saiba. E não há um único grão, seco ou úmido, nas trevas da terra, que não esteja registado num livro claro. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. É ele que vos faz falecer pela noite e sabe o que fazem durante o dia. Depois os ressuscita nesse dia para que se cumpra o período ainda restante de vida. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Depois para ele será o retorno, e então, no dia do juízo, vos informará sobre tudo o que fazieis em vida. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. E ele é o Todo-Poderoso sobre os seus servos, e vos envia anjos protetores, e quando chega a morte a um de vós, os nossos anjos enviados os recolhem as vossas almas, e eles, estes anjos, não são negligentes. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Caso não é dele a decisão sobre tudo, e ele é o mais rápido dos julgadores. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Diz: quem poderá salvar-vos das trevas, da terra e do mar, quando o invocarem humilde e intimamente, dizendo: se Allah nos salvar, certamente seremos gratos? قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Diz: Allah salva-nos do que quer que seja e de toda a angústia, e depois, ainda assim, associam semelhantes a ele. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Diz:
Ele é o único poderoso para enviar um castigo sobre vós, ou sobre os vossos pés, ou confundi-los em seitas, fazendo com que experimenteis a violência entre vós. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Vê como esclarecemos os versículos, para que entendam. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. E o teu povo o rejeitou, mesmo sendo a verdade. Diz, não sou vosso responsável. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. E toda a notícia, revelação, tem o seu objetivo, e logo os incrédulos o saberão. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. E se tu, Muhammad, os vires, os incrédulos, comentando sobre os nossos versículos perniciosamente, afaste deles até que mudem de assunto. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. E se o Satanás fizer com que te esqueças disso, então não te sentes com os injustos quando te recordares. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Quanto aos tementes, crentes, eles não serão responsabilizados na sua prestação de contas por aqueles que mentiram sobre os versículos. Mas essa é uma recordação, para que assim temam ainda mais. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. E afasta-te daqueles que tomam a sua religião por brincadeira e diversão, e aqueles a quem a vida mundana iludiu. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. E continua a admoestar com ele, com este Alcorão, para que nenhuma alma seja impedida de alcançar o perdão pelo que fez. Ela não terá protetor e nem intercessor além de Allah. E mesmo que ofereça todas as compensações possíveis, nada será aceite. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Estes são os que foram impedidos de alcançar o perdão pelos seus atos. Terão uma bebida de água fervente e um doloroso castigo no inferno por aquilo em que descriam. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. Diz, acaso invocamos além de Allah quem não nos beneficia e nem nos prejudica? E acaso voltaremos à incredulidade depois de Allah nos ter guiado? كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. Como aquele a quem os demónios fizeram com que se perdesse, deixando-o confuso na terra, ainda que tenha companheiros chamando-o para a orientação, dizendo, vem até nós. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Diz, certamente a orientação de Allah é a verdadeira orientação, e fomos ordenados a submeter-nos ao Senhor dos Universos. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. E que estabeleçais a oração nas suas vidas, e que temais a Allah, e perante Ele sereis reunidos no dia do juízo. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق
ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. Foi Ele quem criou os céus e a terra com a verdade. E o dia em que disser, seja, assim será. Na sua retórica é a verdade. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. E dele é a soberania no dia em que soar a trombeta, que iniciará o dia do juízo. Ele é o conhecedor do oculto e do que é aparente. E ele é o sapientíssimo, o conhecedor de absolutamente tudo. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. E lembra-te de quando Abrão disse ao seu pai Azar: tomam estes ídolos por divindades? Certamente vejo-vos e ao vosso povo em evidente desvio. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. E mostramos a Abrão os reinos do céu e da terra, para que se tornasse um dos convictos. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. E quando veio sobre ele a noite, viu uma estrela. Disse, este é o meu Senhor. Mas quando este se desvaneceu, disse, não amo os que se desvanecem. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Quando viu a lua aparecer, disse, este é o meu Senhor. E quando se foi, disse, se o meu Senhor não me orientar, sem dúvida contar-me-ei entre o povo desviado. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. E quando viu o sol a nascer, disse, este é o meu Senhor, este é ainda maior. Mas quando este se foi, disse, ó meu povo, certamente nada tenho a ver com o que associam como divindades a Alá. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Certamente direciono o meu rosto àquele que criou os céus e a terra, voltado para a verdade intrínseca em mim, e não sou um dos politeístas. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. E o seu povo questionou, e disse Abrão, questionam-me sobre Alá, sendo que ele me orientou. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. E não temo estes ídolos que vós assemelhais a ele, pois não me podem prejudicar, exceto naquilo que o meu Senhor quiser que me prejudique. O conhecimento do meu Senhor abrange todas as coisas. Acaso não ponderais? وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا.
E como temeria o que assemelham a Alá, enquanto vós não temeis assemelhar outros a Alá, sendo que Ele não vos revelou nenhuma autoridade para fazê-lo? فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون Quem de nós, então, tem mais direito de estar seguro, se é que percebem? الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Aqueles que creem e não vestem a sua crença com a injustiça de assemelhar outros a Alá, esses terão segurança e são os orientados. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. E esta foi a nossa argumentação que concedemos a Abrão com o seu povo. Nós elevamos em níveis a quem queremos. Certamente o teu Senhor é sapientíssimo, omnisciente. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. E concedemos a mesma argumentação a Isaac e a Jacó. A ambos orientamos, e Noé orientamos anteriormente. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. E também a sua descendência, David, Salomão, Jó, José, Moisés e Arão. Desta forma, recompensamos os benfeitores. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. E também Zacarias, João Batista, Jesus e Elias, todos virtuosos. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Ismael, Eliseu, Jonas e Ló, todos estes preferimos sobre todos no mundo. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. E alguns dos seus pais, dos seus descendentes e dos seus irmãos, escolhemos e guiamos pelo caminho correto. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Essa é a orientação de Allah, e com ela orienta a quem quiser entre os seus servos. E se lhe tivessem atribuído semelhantes, teriam então tornado nulas as suas boas ações. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Esses são aqueles a quem demos o livro, a autoridade e a profecia. E se estes incrédulos de Maca não as aceitarem, sabe que incumbiremos tudo isso a outro povo que não as recusará. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Esses são aqueles que Allah orientou. Portanto, segue a orientação deles. Diz: não vos peço nenhuma recompensa por divulgar a revelação. Ele, o Alcorão, não é senão uma lembrança para todos os universos. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. E não atribuem a Allah o seu verdadeiro valor quando dizem:
Allah não revelou nada a ninguém. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. Diz, quem revelou então o livro trazido por Moisés como uma luz de orientação para as pessoas? تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. Que vós guardais em folhas soltas que exibem, porém escondendo a maior parte delas. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Neste livro fostes vós instruídos sobre o que não sabíeis, nem os vossos pais. Diz, Allah. Depois deixe que se divirtam com as suas vãs discussões. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. E este livro, o Alcorão, revelamo-lo abençoado, confirmando o que eles têm em mãos, as revelações anteriores, e para que admoeste a mãe das cidades e quem estiver em sua volta. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. E aqueles que creem na próxima vida acreditam nele e observam as suas orações. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. E quem é mais injusto do que aquele que forja mentiras acerca de Allah, ou que diz, foi-me revelado, sendo que nada lhe foi revelado, ou que diz, revelarei algo igual ao que Allah revelou. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. E se visses os injustos na agonia da morte, com os anjos com as suas mãos estendidas, dizendo, fazei com que as vossas almas saiam dos vossos corpos. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Hoje sereis recompensados com o castigo humilhante pelas inverdades que dissestes a respeito de Allah e erais soberbos quanto aos seus versículos. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. E Allah dirá, vós viestes até nós, sozinhos, da mesma forma como vos criamos da primeira vez, e deixaram para trás tudo o que vos concedemos. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. E não vemos convosco aqueles supostos intercessores que vós alegáveis serem vossos associados. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Romperam-se as relações entre vós e foi-se tudo o que alegáveis. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. Em verdade, Allah é quem abre o grão e o caroço da tâmara para que germinem. É Ele quem faz sair o vivo do morto e faz sair o morto do vivo. Este é Allah. Como são então ludibriados?
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. É Ele quem rompe as manhãs, trazendo a luz do dia. Fez a noite para repouso e o sol e a lua para que se calculasse o tempo. Esse é o parâmetro estabelecido pelo Poderoso, o Sapientíssimo. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Foi Ele quem fez para vós as estrelas, para que se orientassem por elas pelas trevas da terra e do mar. Com efeito, aí explicamos os versículos para um povo que tem conhecimento. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Foi Ele quem fez com que vós vos multiplicasseis de um único ser e os fez estáveis, vivendo na terra, e em seguida depositados abaixo dela. Assim explicamos os versículos para um povo que compreende. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. E é Ele quem fez descer do céu água, e com ela fazemos com que saiam plantas de toda a espécie, e com ela fazemos com que saia o verde, do qual tiramos grãos sobrepostos, e dos galhos das tamareiras, cachos baixos ao alcance das mãos. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. Jardins de videiras, a oliva e a romã, semelhantes na aparência e não semelhantes no sabor. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Observai os seus frutos quando saem e amadurecem. Certamente, nisso há sinais para um povo que crê. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. E alguns tomam os gênios por semelhantes a Alá, sendo que Ele os criou, e atribuem a Ele filhos e filhas, sem que tenham conhecimento disso. Glorificado e exaltado seja Ele, acima do que atribuem a Ele. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. O originador dos céus e da terra. Como poderia Ele ter um filho, enquanto nunca teve uma semelhante companheira, e criou todas as coisas? Ele é de tudo conhecedor. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Esse é Alá, o vosso Senhor. Não há divindade senão Ele, o Criador de todas as coisas. Adorai-o, pois. Ele é de todas as coisas guardião. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. E uma vista o observa, e Ele observa todas as vistas. E Ele é o mais cortês, o que tudo conhece.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Já chegou a iluminação do vosso Senhor. Portanto, aquele que quer ver o fará em benefício próprio. E quem quer manter-se cego não prejudicará senão a si mesmo. E, neste caso, Muhammad, eu não poderei ser o seu protetor. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. E desta forma explanamos os versículos, e os descrentes dirão a ti, Muhammad, vós estudastes com os judeus e cristãos. E desta forma esclarecemos a um povo que quer conhecer a verdade. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Segue o que te foi revelado do teu Senhor. Não há divindade senão Ele. E afasta-te dos idolatras. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. E, se Allah quisesse, eles não seriam idolatras. E não fizemos de ti, Muhammad, protetor deles, e nem és tu, guardião deles. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. E não insultem aquilo que eles adoram além de Allah, pois acabarão por insultar a Allah por agressão, sem conhecimento. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Assim enfeitamos para cada nação as suas obras. Depois ao vosso Senhor será o retorno, e Ele vos informará sobre o que faziam de errado nesta vida. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. E os incrédulos juram por Allah solenemente que se viesse um sinal, um milagre, sem dúvida acreditariam nele, no profeta Muhammad. Diz, os sinais emanam de Allah. E o que vos fará, a vós crentes, perceber que mesmo que o sinal viesse, eles não creriam. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. E reviraremos os seus corações e os seus olhos, de modo que não creiam nem vejam a verdade. Da mesma forma, quando se recusaram a acreditar nisso, na revelação, pela primeira vez. E os deixaremos em sua rebeldia, cegos. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. Ainda que fizéssemos com que os anjos descessem para eles, que os mortos falassem com eles e que reuníssemos tudo isso ante eles ao mesmo tempo, não creriam, a menos que assim Allah quisesse. ولكن أكثرهم يجهلون. Porém, a maioria é ignorante. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. E dessa forma fizemos para cada profeta inimigos, demónios, humanos e gênios, que inspiram uns aos outros com bela retórica ilusória.
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. E se o teu Senhor quisesse, nunca os teria criado. Deixa-os então e as suas falsidades. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. E os corações para isso se inclinam, para a ilusão, entre os que não acreditam na próxima vida, para que se satisfaçam e para que continuem a fazer o que sempre fizeram. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Diz: desejaria eu ter juiz além de Alá, sendo que foi ele quem revelou o livro, este Alcorão, em detalhe. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. E aqueles aos quais demos o livro sabem que o Alcorão foi revelado pelo teu Senhor com a verdade. Portanto, de nenhuma forma sejais dos que duvidam dessa verdade. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. E foi cumprida a palavra do teu Senhor de maneira veraz e justa. Não se alteram as suas palavras. E Ele é o omniovinte, o sapientíssimo. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. E se tu, Muhammad, obedeceres à maioria de quem está na terra, estes te desviarão do caminho de Alá. Eles não seguem senão conjecturas e não fazem mais que conjecturar. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Certamente, o teu Senhor é quem melhor conhece quem se desvia do seu caminho, e Ele é o que melhor conhece os orientados. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. E comam de tudo sobre o qual foi mencionado o nome de Alá no momento do abate, se vós sois nos seus versículos crentes. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. E o que acontece convosco que não comeis daquilo sobre o qual foi mencionado o nome de Alá no momento do abate, sendo que ele detalhou o que ele vos proibiu, a menos que tenhais a grande necessidade de consumi-los. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. E certamente muitos se desviaram pelos seus desejos, sem conhecimento. Mas o teu Senhor é quem mais sabe quem são os transgressores. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. E deixai de praticar o pecado, seja ele aparente ou oculto. Por certo, aqueles que angariam os males do pecado brevemente serão recompensados pelo que perpetravam. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. E não comais do animal abatido sobre o qual não tenha sido mencionado o nome de Alá. Certamente, isso é uma abominação. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Os demónios inspiram os seus aliados a discutirem convosco.
E se vós lhes obedecerdes, sereis certamente politeístas. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. E quem estava morto, e então lhes demos a vida, e fizemos para ele uma luz, o Alcorão, e com ela anda entre as pessoas, seria igual a quem está nas trevas, das quais não sairá. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Parece belo aos incrédulos aquilo que faziam. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. E, da mesma forma, em cada cidade, Alá fez os maiores criminosos conspirarem. Mas não conspiram senão contra eles mesmos. Mas não se apercebem disso. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته. Quando chega até eles um sinal, dizem: não creremos até que nos seja dado algo com o qual foi dado aos mensageiros de Alá. Alá sabe melhor onde coloca a sua mensagem. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. E atingirá os malfeitores a humilhação perante Alá e um castigo severo pelo que conspiram. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Portanto, aquele a quem Alá quer orientar, abre o seu peito para o Islão. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Aquele a quem ele quer desviar faz com que sinta o seu peito comprimido, como se ascendesse ao céu. Assim, Alá coloca a imundície que advém do pecado sobre aqueles que não creem. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Este é o caminho do teu Senhor, reto. E em verdade, já explicamos em detalhe os versículos para um povo que os recorda. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Para estes haverá a casa da paz junto ao seu Senhor, e ele será o seu protetor por tudo o que faziam. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. E menciona, Muhammad, que no dia em que ele os reunirá a todos, Alá dirá: ó gênios, sem dúvida vós extraviastes muitos dos humanos. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. E os seus comparsas humanos dirão: ó Senhor nosso, deleitamo-nos entre nós, mas chegou o fim do nosso período de vida na terra, que o Senhor estabeleceu para nós. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Ele dirá: o fogo é a vossa morada,
onde estarão eternamente, exceto até quando Allah assim o quiser. Certamente, o teu Senhor é sapientíssimo, conhecedor de tudo. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Desta forma, aproximamos os injustos uns dos outros, pelo que angariavam das suas más obras. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Ó gênios e humanos, acaso não vieram até vós mensageiros entre vós mesmos, recitando os meus versículos e admoestando-vos do encontro neste dia do juízo? قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Dirão, testemunhamos contra nós mesmos. A vida material iludiu-os e testemunharão contra si mesmos que eram incrédulos. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Isso porque o teu Senhor não destruiria as cidades injustamente, enquanto os seus habitantes eram ignorantes. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. E para todos haverá níveis segundo o que faziam, e o teu Senhor não está desatento quanto ao que praticam. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. E o teu Senhor é o autossuficiente, possuidor da misericórdia. Se quisesse, fá-los-ia desaparecer e substituí-los-ia com quem ele quisesse, assim como os criou descendendo de outros povos. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Certamente, o que vos foi prometido virá, e não escaparão. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Diz Muhammad, fazei as vossas obras como vos aprouver, que eu, certamente, farei as minhas. E saberão quem terá a felicidade namorada no paraíso, e os malfeitores não terão sucesso. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. E os politeístas deixam para Allah, das colheitas e dos rebanhos, uma parte, dizendo, isto é para Allah e isto é para os seus semelhantes. Como assim consideram? فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Mas o que é para os semelhantes não chega a Allah, e o que é para Allah chega para tais semelhantes. Que péssima é a maneira que julgam. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. E também muitos dos politeístas tiveram o assassinato dos seus filhos embelezado pelos seus parceiros, demónios rebeldes, para destruí-los e causar confusão na sua crença.
ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. E se Allah quisesse, assim não fariam, mas deixa-os com as suas falsidades. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. E, dizem os politeístas, estes animais e estas plantações são proibidas. Não comerá deles senão quem nós quisermos. Assim dizem. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. E há animais, certos camelos, cujas costas são proibidas para montaria e carga, e animais sobre os quais não se menciona o nome de Allah no momento do abate, como afronta a ele. E assim serão punidos pelo que mentiam. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. E dizem os politeístas, aquilo que o ventre deste rebanho contém é exclusivo para os nossos homens e proibido para as nossas mulheres. Mas, se tiver nascido morto o feto, todos então poderão consumi-lo igualmente. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Ele, Allah, retribuí-los-á com castigo por tudo isso. Certamente, Ele é sapientíssimo, conhecedor de tudo. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Certamente, perdem aqueles que matam os seus filhos estúpida e ignorantemente, e proíbem o que Allah proveu para eles, mentindo a respeito de Allah. Desviaram-se e não estavam orientados. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله. Ele quem criou jardins com plantas que se sustentam por si mesmas e com as que não se sustentam, e tamareiras e plantações de distintos frutos. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. Azeitonas e romãs, semelhantes na aparência e não semelhantes no sabor. Comei dos seus frutos quando florescem, e deles pagai o que é devido no dia da colheita, e não excedais nos seus gastos. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Certamente, ele não gosta dos que cedem. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. E quanto aos rebanhos, uns são utilizados para carga e outros para o consumo. Comei do que Allah vos concedeu e não sigais os passos do Satanás. Certamente, ele é para vós inimigo declarado. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. Os 8 pares, rebanhos para carga e consumo, são 2 dos ovinos, macho e fêmea, e 2 dos caprinos, macho e fêmea. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين
نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Diz, os dois machos Alá proibiu, ou as duas fêmeas, ou o que contém os úteros das fêmeas. Digam com conhecimento se são verazes. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. E 2 dos camelos, macho e fêmea, e 2 dos bovinos, macho e fêmea. Diz, os 2 machos Alá proibiu, ou as duas fêmeas, ou o que contém os úteros das fêmeas. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. Ou vós testemunhastes quando Alá vos ordenou tudo isso? فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Quem é mais injusto do que aquele que inventa sobre Alá mentiras para desviar as pessoas sem conhecimento? Sem dúvida, Alá não orienta o povo que é injusto. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. Diz, não encontro no que me foi revelado uma proibição sobre um alimento a não ser o animal, já encontrado morto ou não abatido corretamente, o sangue que jorra ou a carne de porco. فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Pois isso é imundo ou uma abominação, tendo sido invocado outro nome que não o de Alá. Mas quem for forçado a consumir estes alimentos proibidos sem ter o desejo de fazê-lo, nem por transgressão, saiba que o seu Senhor é perdoador, misericordioso. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. E àqueles que se orientaram, proibimos todos os animais que não tenham o casco fendido. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. E do bovino e do ovino e caprino, proibimos-lhes as suas gorduras, exceto as que estão no dorso desses animais, nas entranhas ou que estão juntas aos ossos. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Desta forma retribuímos pela sua rebeldia, e nós somos certamente verazes. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Portanto, se eles desmentirem a tua profecia, ó Muhammad, diz, o vosso Senhor é possuidor de imensa misericórdia, e não se revoga o sofrimento do povo criminoso. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Dirão aqueles que assemelham outros a Alá, se Alá quisesse, não assemelharíamos nada nem ninguém a Alá, e nem os nossos antecessores, nem proibiríamos nada que Alá permitiu. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. Da mesma forma, desmentiram os nossos versículos, aqueles que vieram anteriormente, até que provaram o nosso castigo. Diz, acaso vós tendes conhecimento que nos possais apresentar? إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
Não seguis senão as vossas conjecturas e não fazeis senão mentir. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Diz, de Allah é a verdade absoluta, e se Ele quisesse, teria então guiado a todos, sem exceção. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. Diz Muhammad, trazei as vossas testemunhas que testemunham que Allah proibiu isto. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Se assim testemunharem, não testemunhes com eles, e não sigas os desejos daqueles que desmentem os nossos versículos, e nem aqueles que não creem na próxima vida, e que equiparam outros ao Senhor deles. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Diz, vinde, que recito o que vosso Senhor vos ordenou, que não lhe associeis nada e que sejais bons para com os vossos pais. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Que não mateis os vossos filhos por serem pobres. Nós os provemos, e a vós. Não vos aproximeis das obscenidades, sejam elas aparentes ou ocultas. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. E não mateis uma pessoa que Allah proibiu matar, exceto justamente. Isto é o que vos ordena, para que assim raciocineis. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. E não vos aproximeis da riqueza do órfão, a menos que seja para torná-la ainda melhor, até que ele chegue à idade do discernimento. E medi e pesai no comércio com justiça. Não impomos a nenhuma alma, senão o que ela pode suportar. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Enquanto falardes, sede justos, mesmo que seja contra um parente próximo. E os vossos compromissos com Allah, cumpre-os. Isto é o que Ele vos ordena, para que reflitais. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. E este é o meu caminho reto. Então, segui-o, e não sigais outros caminhos que vos desviarão do seu caminho. Isto é o que vos ordena, para que temais. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Depois, fizemos com que chegasse a Moisés o livro como um complemento para quem pratica o bem, e um detalhamento de todas as coisas, e uma orientação e uma misericórdia para que assim eles, os judeus, acreditassem no encontro com o seu Senhor. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. E este livro revelamo-lo abençoado.
Segui-o, pois, e temei-no, para que obtenhais a sua misericórdia. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Para que não digais, o livro, a revelação, foi revelado a 2 grupos, judeus e cristãos, anteriores a nós, mas nós negligenciávamos os seus ensinamentos. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. Para que não digas, se nos tivesse sido revelado o livro, teríamos sido mais orientados do que eles. Já vos chegou o esclarecimento, a revelação do vosso Senhor, e também a orientação e a misericórdia. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. Quem então pode ser mais injusto que quem desmente os versículos de Allah, apartando-se deles? سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. E retribuiremos àqueles que se apartam dos nossos versículos com um péssimo castigo por se apartarem da revelação. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Caso aguardam apenas que venham até eles os anjos, ou que venha o teu Senhor, ou que venham alguns sinais do teu Senhor. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. O dia em que vierem alguns sinais do teu Senhor, a alma não se beneficiará da crença que não teve anteriormente, nem as boas obras da crença que tinha. Diz, aguardai, nós também estamos a aguardar. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Certamente, aqueles que fragmentaram a sua religião e formaram grupos, tu, Muhammad, nada tens a ver com eles. A questão deles é com Allah, que os fará saber sobre o que faziam. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Aquele que vier no dia do julgamento com uma boa ação terá o equivalente a 10 vezes a sua recompensa. E quem vier com uma má ação não será castigado senão por ela. E eles não serão injustiçados. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Diz, a mim, o meu Senhor orientou-me ao caminho reto, à religião correta, a religião de Abraão, com sinceridade, e não era Abraão um dos politeístas. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Diz, as minhas orações, o meu sacrifício, a minha vida e a minha morte são para Allah, Senhor dos universos. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Sem semelhantes.
Isso foi-me ordenado, e eu sou o primeiro dos muçulmanos. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Diz, e ansiarei por outro que não Alá como Senhor, enquanto Ele é o Senhor de todas as coisas. E cada alma não é acometida, senão com o resultado do que tiver feito. E nenhuma alma arca com o pecado de outra. E ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. então depois o retorno será ao seu Senhor, que os informará sobre tudo aquilo em que vós divergis. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. E foi Ele quem fez de vós líderes sucessores na terra, e elevou alguns sobre outros em diferentes níveis, colocando-os à prova pelo que foi revelado. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. O teu Senhor é rápido no castigo, mas, na realidade, Ele é, sem dúvida, remissor, misericordioso.